इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। देखें अभी आपके सामने व्हील चेयर पे लाए थे और अल्लाह ताला ने इन्हें शिफा दे दी, सिहत दे दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम मोमिनीन मोमिनात को सबसे पहले जुमा मुबारक हो और ये मुबारक दिन और ये मुबारक बारगाह, मुबारक हस्ती की बारगाह अक़दस में आज हाज़िर हुए हैं। नजफ़ी करबला यूट्यूब चैनल की तरफ से आप तमाम भाइयों, तमाम मोमिनीन, तमाम बहनों, तमाम बुज़ुर्गों, तमाम छोटे बड़े सब की तरफ से नए ज़ियारत हुए। नमाज़ पढ़ के अभी हमने का वीडियो बनाए ताकि मोमिनीन ज़ियारत कर लें। आज उस अज़ीम हस्ती की बारगाह में है कि जिन्हें साहिबुल करामात, साहिबुल मौजज़ात कहा जाता है। यकीनन जब भी कोई दुखी, जब भी कोई परेशान हाल इस बारगाह अक़दस में आता है तो अपने दामन को जब फैलाता है तो आँखों से आंसू टपकते हुए जो दुआ मांगता है तो यकीनन उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता। अल्लाह ताला ने इन्हें अज़ीम शरफ़ और अज़ीम मकाम अता फ़रमाया है। ये बारगाह एक अज़ीम हस्ती कि जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भाई हैं और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चाचा हैं। आप लोग ने पहचान लिया होगा कि यहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर वो मोमिनात, वो बहनें, वो बेटियाँ जो बे औलाद होती हैं उनके लिए अगर दुआ की जाए तो यहाँ पे मशहूर है, मारूफ़ है। और कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमने दुआ मांगी और बाकी लोग भी मांगते हैं तो उनकी दुआ को कबूल अल्लाह करता है इन्हीं के सदक़े में। और दूसरा, जिन मोमिनीन मोमिनात के बच्चे बच्चियों की शादियों के हवाले से जो ताख़ीर होती है, अगर वो यहाँ पे मन्नत माने तो उनकी वो भी दुआ कबूल होती है। तो मेरी मुराद और मेरा क़सद जो है वो जनाब सैयद मोहतरम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जमन, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। तो आप इंशाअल्लाह देखेंगे अब वो ख़ातून मोमिना जो मौला जनाब सैयद इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बेटे की बारगाह में हैं। खुदा इनकी हाजतों को पूरा करे, ख्वाहिशात को पूरा करे। और जो मुश्किल थी अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो गई है, यकीनन हल हो गई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे साथ रहिएगा मोमिनीन। इंशाअल्लाह आपको ये पूरी वीडियो का जो है ना ये क्लिप दिखाऊंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। ये फ़ी अय मुश्किल कानत ما نعرف تجي هنا أنت؟ हाँ, मैंने पूछा कि ये कौन सी मुश्किल में थी तो उनके ये अज़ीज़ कह रहे हैं कि नहीं मालूम किस मुश्किल में थी, मगर जब यहाँ पे हम इसको लेके कहते हैं हर जगह ज़ियारत करें तो कुछ इनको नहीं मिली शिफा, मगर अब यहाँ पे जब ले आए तो ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको सुकून मिल रहा है। لا لا سوي فيديو إن شاء الله أنشره على قناتي إن شاء الله। देखें वो उनसे पूछ रहे हैं उनके अज़ीज़। आप हमारे साथ रहिएगा मोमिनीन इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तान नानो अरीद मिनकुम खुसूसन दुआ लिशियत अमीरुल मोमिनीन फी अनहाल आलम। मैंने इन्हें कहा कि आप दुनिया जहाँ के तमाम शियों के लिए भी आप दुआ करें, अल्लाह ताला और उनकी जो भी मुरादें, हाजतें, चाहतें, ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। जनाब सैयद मोहम्मद इब्न इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में पूरा फरमाए।
اور تمام مریضوں کو خدا شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے۔ جمعہ کا روز ہے، مبارک دن ہے، آگے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ آپ احباب سے عرض ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل نجفی کربلا یوٹیوب کو بھی سبسکرائب فرما دیجیے گا، اور نیکی کے کام کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے، تعاون کیجیے۔ اور ابھی دیکھیے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو مریض لایا گیا، الحمدللہ اللہ نے اسے سکون دیا ہے۔ اس سید بزرگوار کے صدقے میں امام علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، امام علیہ السلام کے بھائی بھی ہیں، امام علیہ السلام کے چچا بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ دیکھیں الحمدللہ جب آئی تھی تو بہت حالت ان کی عجیب سی تھی، ابھی ماشاءاللہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہیں اور سکون بھی ہے انہیں، اور جس مشکل میں تھیں وہ مشکل سے ان فرزندان مشکل کشا کے صدقے میں شفا بھی پائی ہے الحمدللہ۔ وہ مسکرا بھی رہے ہیں، اور ان کے کزن ہیں شاید، اور ماشاءاللہ یہ 4 افراد تھے ان کے ساتھ، 2 وہ ہیں، ایک یہ ہے، ایک میری سائڈ میں کھڑا ہوا ہے۔ خداوند عالم تمام دیکھنے والے بہنوں کی حاجتوں کو خواہشات کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ ہے، وہ جو ساتھ آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ویل چیئر پہ لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی، صحت دے دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند کا معجزہ آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ خداوند عالم نے ان کو جس مرض سے آئے تھے اسے شفا عطا فرمائی ہے۔ اللہم صلی دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاجتوں کو پورا کرے۔ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب فرما دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو یاد رکھیے گا۔